ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اپنے بندوں کو دین اسلام کی ہدایت دی اور اپنے محترم گھر کی زیارت کی انہیں توفیق دی اور ان پر احسان فرمایا۔ ان میں سے جنہیں چاہا انہیں عظیم مشاعر میں نسک کی ادائیگی کے لیے مخصوص فرمایا، ان پر کرم فرمایا اور ان کے تمام گناہوں اور خطاؤں کو معاف کر دیا۔ میں بھرپور فضل و انعام پر اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس نے جو توفیق و ہدایت دی ہے اس پر اس کا شکر بجا لاتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ و رسول اور سب سے بہتر معلم و امام ہیں۔ محمد اور ان کی آل و اولاد پر بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کا کما حقہ تقوی اختیار کرو، اس کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف تیزی سے بڑھو۔ مسلمانوں، ان مبارک پاکیزہ ایام میں حجاج بیت اللہ الحرام کے لیے اپنے کجاوے کستے ہیں۔ ہم ان کے لیے سفر و قیام میں سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور یہ کہ اللہ تعالی ہم سے اور ان سے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ استثنائی حالات میں حاجیوں کی روحوں کو تکلیف پہنچائے بغیر اس عظیم شعار کو انجام دینے کی کوشش ہو رہی ہے، چونکہ ماہرین کی رائے ہے کہ بھیڑ بھاڑ بیماری کے منتقل ہونے اور اس کے تیزی سے پھیلنے کا اصل سبب سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے مملکت سعودی عرب کی حکیمانہ قیادت والی حکومت، اللہ تبارک و تعالی اسے ہر طرح کے خیر کی توفیق سے نوازے، نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ حجاج کی صحت کی حفاظت کا خیال رکھتے ہوئے اس سال کا حج نہایت مختصر تعداد میں ادا کیا جائے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوقات سے اس وبا کو بلا تاخیر جلدی اٹھا لے اور اس کی جگہ دوا اور شفا نازل فرمائے۔ مسلمانوں، حجاج بیت اللہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی ہے اور جن کے لیے اس سال کے فریضہ حج کو مقدر کیا ہے، وہ اس سال اس عظیم رکن کو ادا کریں گے۔ حج ایسا فریضہ ہے جس کا اجر و ثواب عظیم ہے، اس میں بدنی محنت اور مال کا خرچ دونوں ہے، اس لیے اس کا بدلہ گناہوں اور سیئات کی مغفرت ہے اور اس کے بدلے میں اللہ تعالی گزشتہ کوتاہیوں اور لغزشوں کو درگزر فرما دیتا ہے۔ عمر بن العاص اپنے اسلام کے قصے میں بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ نے اسلام کو میرے دل میں ڈال دیا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا، آپ اپنا دایاں ہاتھ پھیلائیے تاکہ میں اس پر بیعت کروں۔ چنانچہ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ پھیلایا۔ وہ بیان کرتے ہیں تو میں نے اپنے ہاتھ کو بند کر لیا تو آپ نے فرمایا، اے عمر تمہیں کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں تو میں نے کہا، میں ایک شرط رکھنی چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا شرط رکھنی چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میری مغفرت کر دی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ قبول اسلام پہلے کے گناہوں کو ساقط کر دیتا ہے اور ہجرت پہلے کے گناہوں کو ساقط کر دیتی ہے اور حج پہلے کے گناہوں کو ساقط کر دیتا ہے؟ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اے بیت اللہ الحرام کے حاجیوں، حج اسلام کی بنیادوں میں سے ایک عظیم بنیاد ہے۔ اس کے کچھ آداب و اعمال ہیں۔ اس کے آداب میں سے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ نہ کرے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے سے بچتا رہے۔ تم جو نیکی کرو گے اسے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو۔ سب سے بہتر توشہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ رفض کا معنی جمع ہے۔
फसूख का माना इस्लाम की फर्मा बरदारी से निकलना है। जिदाल का माना बिला मसलहत ऐसी बहस करना है कि इंसान झगड़े तक पहुँच जाए। अल्लाह आप सब की हिफाजत करे। हज के अमाल में से ये है कि हाजी 9वीं ज़िलहिज्जा की रात या दिन का कुछ हिस्सा अरफा में वकूफ़ करे, मुज़दलिफ़ा में मशअर हराम के पास रात गुजारे, रमी जमरात करे, अय्याम तशरीक़ में मिना में रात गुजारे, तवाफ़ और सई और हल्क़ या कसर कराए, हज तमत्तु और क़िरान करने वाला कुर्बानी का जानवर ज़बह करे। हज के तमाम आदाब व अमाल को बजा लाना वाजिब है। हज के तमाम उमूर शरीयत और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म में से हैं। इरशाद रब्बानी है, तुम पर अपने रब का फजल तलाश करने में कोई गुनाह नहीं। जब तुम अरफात से लौटो तो मशअर हराम के पास ज़िक्र इलाही करो और उसका ज़िक्र करो जैसे कि उसने तुम्हें हिदायत दी, हालांकि तुम इससे पहले राह भूले हुए थे। फिर तुम उस जगह से लौटो जिस जगह से सब लोग लौटते हैं और अल्लाह ताला से तलब बख्शिश करते रहो। यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह ताला हमें कुरान अजीम में बरकत अता फरमाए, उसमें जो आयत और ज़िक्र हकीम है उनसे फ़ायदा पहुँचाए। मैं अपनी ये बातें कहता हूँ और अल्लाह से अपने लिए आप सब के लिए हर तरह के गुनाहों से मग़फ़िरत तलब करता हूँ। उसी ज़ात से मग़फ़िरत तलब कर दो। यकीनन वो ज़ात बहुत ज़्यादा मग़फ़िरत करने वाली और बहुत ज़्यादा रहम करने वाली है। हर तरह की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा ज़िक्र करने वाले मर्दों और औरतों के लिए उस ज़ात ने अजीम अजर तैयार कर रखा है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक व साझी नहीं। वो आसमानों और ज़मीन की हर चीज़ को जानता है, जो हो गया उसे भी जानता है और जो होने वाला है उसे भी, और वो जानने वाला काफ़ी है। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद उसके बंदा और रसूल हैं। अल्लाह ताला ने उन पर किताब व हिकमत नाजिल फरमाई, जो वो नहीं जानते थे वो उन्हें सिखाया। उन पर अल्लाह का फजल अजीम है। अल्लाह ताला का दरूद नाजिल हो उन पर, उनकी आलो औलाद और सहाबे किराम पर, और बहुत ज़्यादा सलामती हो। अम्मा बाद, अशरा ज़िलहिज्जा में एक दिन ऐसा है जिसका मर्तबा बड़ा है, जिसका असर अजीम है, और वो अरफा का दिन है। और तुम्हें क्या मालूम है कि अरफे का दिन क्या है? मुस्लिम ने अपनी सही में आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन ऐसा नहीं है जिसमें अरफा के दिन से ज़्यादा अल्लाह ताला बंदे को जहन्नम से आज़ाद करता है। वो करीब होता है, फिर फरिश्तों के बीच उन पर फ़ख्र करता है और कहता है, वो लोग क्या चाहते हैं। ये दिन गुनाहों की मग़फ़िरत का दिन है, ख़ताओं को दरगुजर किए जाने का दिन है, अरफा के मकाम में मौजूद लोगों के लिए फ़ख्र किए जाने का दिन है, जहन्नम से गुलू खलासी का दिन है। उस दिन जिसने भी अपने कान और अपनी निगाह को काबू में रखा, उसके गुज़श्ते गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। गैर हाजी के लिए उस दिन का रोज़ा रखना मसनून है। अबू क़तादा रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरफा के दिन का रोज़ा 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा होता है, गुज़श्ता 1 साल और आइंदा 1 साल का, और आशूरा का रोज़ा गुज़रे हुए 1 साल का कफ़ारा होता है। उसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। इसी तरह उस दिन अमल सालेह करना मशरू है, इसलिए कि उस दिन अमल सालेह जिहाद से अफजल है, और इसलिए कि अरफा का दिन अशरा ज़िलहिज्जा के उन दिनों में से एक है जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्याम में से कोई दिन ऐसा नहीं है जिसमें अमल सालेह अल्लाह ताला को उन 10 दिनों से ज़्यादा महबूब हो। सहाबा ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद भी नहीं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रास्ते में जिहाद भी नहीं मगर ये कि एक शख्स अपने नफ्सो माल के साथ निकले और उनमें से कुछ भी लेकर वापस न आए। उसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है। हाफिज़ इब्न रजब रहमहुल्लाह ने कहा है, चूँकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोमिनों के नफूस में अपने बैत हराम के दीदार का शौक़ वदीयत कर दिया है
اور ہر شخص ہر سال اس کے دیدار پر قادر نہیں ہے تو مستطیع پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض قرار دیا ہے، اور عشرہ ذی الحجہ کے موسم کو حج کرنے اور حج نہ کرنے والے ہر طرح کے لوگوں کے بیچ مشترک رکھا ہے۔ تو جو کوئی بھی جس سال حج نہ کر سکے وہ عشرہ ذی الحجہ میں اس عمل پر قادر ہوگا جسے وہ اپنے گھر میں انجام دے گا، اور وہ اس جہاد سے افضل ہوگا جو حج سے افضل ہے۔ یہ عظیم و شاندار ایام ہیں، ان میں اعمال صالحہ جہاد فی سبیل اللہ سے افضل ہیں، باوجود اس کے کہ جہاد کا مقام و مرتبہ عظیم ہے، سوائے اس کے کہ مجاہد قتل کر دیا جائے اور اس کا مال بھی ختم ہو جائے تو کتنا بڑا گھاٹا اور نقصان ان دنوں سے غفلت برتنے والوں کو لاحق ہونے والا ہے۔ تو ہے کوئی عبرت حاصل کرنے والا، ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ غفلت و سستی کے زمانے جس قدر بھی طویل ہو جائیں مگر وہ ان دنوں پر ہرگز نہیں چھانے پائیں۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ہم میں سے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ ہم میں کا ہر شخص عرفہ کے دن عصر کا وقت جو کہ نزول الہی کا وقت ہے دعا کرنے میں کوشش کرے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے، اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگے، اللہ جل وعلا سے وہ مانگے جس کے مانگنے کو اس نے جائز قرار دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو عرفہ کی دعا زیادہ تر حالات میں ساری کی ساری قبول کی جاتی ہے، سوائے ان لوگوں کی دعا کے جو ایسی دعا کر کے حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل اللهم من خذل الإسلام والمسلمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واحفظ أطباءنا وأعوانهم وسددهم، وارفع عنا هذا الوباء يا أرحم الراحمين. اللهم انصر جنودنا، اللهم انصر جنودنا على الحدود، اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم أجمعين. اللهم احفظ الحجاج وأعنهم على أداء نسكهم، وتقبل منهم وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى، وفق جميع ولاة أمور المسلمين لكل خير وصلاح. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.